창세기 2장 7절입니다. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 우리 3강에서는 인간에게 큰 문제가 생겼다는 이야기가 핵심입니다. Pues en la lección 3 nosotros vimos que el centro era que ocurre un gran problema con el ser humano. 얼만큼 큰 문제냐? ¿Qué tan grande es este problema? 인간은 절대로 해결할 수 없다는 거예요. Es tan grande que el ser humano no lo puede resolver por su cuenta. 그만큼 인간 문제는 큰 문제입니다. Así de grande es el problema del ser humano. 인간 문제는 심각한 문제입니다. Es algo sumamente severo. 인간이 하나님과 단절된 순간부터 모든 문제가 오게 됩니다. Porque todos los problemas vienen desde el momento en el que el hombre está desconectado de Dios. 창세기 1장은 인간의 창조 원리를 설명합니다. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1 cómo se explican los principios de la creación. 창조 원리가 있어요. Hay principios de la creación. 물고기는 물에 살도록 창조했고, Como los peces fueron creados para vivir en el agua. 나무는 뿌리를 흙에 두고 살도록 창조되었습니다. Los árboles fueron creados para que sus raíces estuviesen en la tierra. 물고기가 물 떠날 때 고통 오다가 죽는 겁니다. Y así el pez cuando sale del agua sufre y muere. 나무가 뿌리 뽑히면 살아있는 것처럼 보이지만 결국 죽어요. El árbol cuando es desarraigado aparente estar vivo pero realmente está muriendo. 그럼 진짜 중요한 게 뭐냐? ¿Qué es lo importante? 하나님 물고기 이야기하려고 이 성경을 기록했냐? ¿Será que Dios escribió la Biblia para hablar de los peces? 인간 이야기입니다. No, es acerca del ser humano. 인간은 어떤 존재냐? ¿Qué tipo de ser es el ser humano? 어떻게 창조했냐? ¿Cómo fue creado el ser humano? 하나님과 함께하는 존재로 창조한 거예요. Fue creado para estar con Dios. 창세기 2장 7절을 좀 전에 읽었습니다. Hemos leído Génesis capítulo 2, versículo 7. 땅의 흙으로 사람을 지으셨다고 되어 있습니다. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 뭐 따지자면 흙과 같은 존재죠. Es decir, realmente era un ser que no tenía diferencia alguna del polvo. 생기를 그 코에 불어넣으시 사람이 생명이 되니라. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 생명이 되었다 말은 비로소 살아있는 존재가 되었다는 거죠. Es decir, ahora después de que entra este aliento de vida, entonces es un ser viviente. 하나님이 함께 할 때 비로소 사는 존재. En pocas palabras, cuando Dios está con el ser humano es un ser viviente. 여러분 들고 있는 휴대폰 있지 않습니까? Ustedes tienen sus teléfonos. 많은 기능이 있습니다. Tienen muchas funciones. 제가 다 이해하지 못하는 많은 기능들이 Muchas 있어요. funciones que ni yo conozco bien. 휴대폰과 휴대폰끼리 이렇게 옆에 이렇게 놨는데 여기 있는 휴대폰에 있는 내용이 여기 옮겨가요. Y entonces cuando yo pongo un celular a la par del otro, ¿qué es lo que pasa? Uno transmite datos al otro. 제가 다 이해하지 못하는 많은 기능들이 휴대폰에 있어요. Muchas cosas que yo no puedo entender bien. 아무리 좋은 휴대폰이라도 전원이 들어와야 돼요. Pero sin importar qué tan bueno sea el teléfono, necesita de electricidad. 인간은 어떤 존재냐? ¿Qué tipo de ser es el ser humano? 하나님과 연결되어 있을 때 사는 존재예요. Cuando está conectado con Dios, entonces está vivo. 휴대폰이 아무리 기능이 좋다 할지라도 전원이 공급되지 않으면 아무 소용이 없죠. Sin importar qué tan bueno sea un teléfono, si no se le da electricidad, pues no sirve. 똑같은 겁니다. Lo mismo. 인간은 하나님과 연결되어 있을 때만 사는 존재예요. El ser humano cuando está conectado con Dios, entonces cobra vida. 생명이 됐단 말은 그 말입니다. Pues eso es lo que significa que es un ser viviente. 그런데 그 인간이 하나님과 단절된 거예요. Pero ahora este ser humano se encuentra separado de Dios. 그 순간부터 모든 고통과 죽음이 오는 Y 겁니다. desde ese momento llega todo el sufrimiento y todo el dolor. 마치 물고기가 물 떠난 것 같은 똑같은 일이 벌어지는 거죠. De la misma forma que cuando un pez sale del agua pasa todo dolor y muere, eso mismo pasa con el ser humano hoy. 인간의 고통 어디서 왔냐? ¿De dónde viene el problema del ser humano? 창조 원리 여기서 온 겁니다. Viene de violar este principio de la creación. 인간이 하나님과 연결되어 있을 때는 Cuando el ser humano está conectado con Dios. 모든 걸 공급받고 모든 축복을 받았던 존재였어요. Era un ser que verdaderamente tiene todo y le es proveído todo. 인간은 하나님과 함께 할 때는 모든 것을 누렸던 존재예요. Cuando el ser humano está con Dios, disfruta de todas las cosas. 그 인간이 하나님과 단절되면서 모든 문제 왔다니까. Pero cuando este ser humano se separa de Dios, entonces vienen todos los problemas. 가정 문제, 건강 문제, 모든 문제 하나님 떠나서 왔어요. Viene el problema de la familia, viene el problema de la salud, vienen todos los problemas. 이 땅의 정치 문제 아닙니다. Es que el problema de la política, de todo el mundo, no es política. 하나님 떠나서 온 거예요. Es todo viene porque estamos separados de Dios. 자, 그럼
사가에서 가장 중요한 게 뭐냐면 왜 인간이 하나님과 단절되었냐는 거예요. Entonces, algo importante es por qué el ser humano se encuentra separado de Dios. 축복받을 인간이 하나님과 단절되어서 모든 문제 왔고 El ser humano que era bendecido se separa de Dios y por eso vienen todos los problemas. 얼마나 심각한 건지 그리스도 오지 않으면 안 될 만큼 심각한 문제고 Y es tan severo el problema que si no viene el Cristo no se resuelve. 인간은 절대 그 문제를 해결할 수가 없어요. Y el ser humano no puede resolver este problema por su cuenta. 그 엄청난 문제를 가졌단 말이에요. Tiene un severo 그 problema. 문제는 왜 단절됐냐는 El 거예요. asunto es por qué nos encontramos desconectados de Dios. 구약 성경 이사야 59장을 읽겠습니다. Vamos a leer Isaías 59. 이사야 59장 Isaías capítulo 59. 2절을 읽겠습니다. Vamos a leer el versículo 2. 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 인간이 왜 하나님과 단절됐냐? ¿Por qué el ser humano se encuentra desconectado de Dios? 죄 때문이야. Hay un pecado. 하나님과 인간이 단절될 수 있는, 분리될 수 있는 유일한 길이 있다면 그게 죄요. Es que lo único que puede desconectar al ser humano y a Dios es el pecado. 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓아. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 이게 그렇게 큰 문제냐? ¿Será que es tan grande este problema? 베드로전서 1장 16절에 보니까 하나님은 거룩하신 분입니다. Primera de Pedro 1:16 dice que Dios es santo. 하나님은 거룩하시기 때문에 죄와 또는 죄인과 함께 할 수 없어요. Pues Dios es santo y no puede estar entonces con el pecado o el pecador. 그럼 뭐가 죄냐고? ¿Qué es el pecado entonces? 분명히 도둑질하는 것도 죄고 사람 죽이는 것도 죄입니다. Claramente robarle a alguien, matar a alguien es pecado. 뭐가 죄냐? Pero ¿qué es el pecado? 창세기 2장 16절 17절 유일한 언약을 놓친 것이 죄요. El pecado es perder este pacto de Génesis 2:16 y 17. 죄의 핵심이 뭐냐? ¿Cuál es el centro del pecado? 언약을 놓친 거야. Perder el pacto. 그게 죄입니다. Eso es el pecado. 나머지 죄는 그 원죄로부터 온 모든 결과일 뿐입니다. Y el resto realmente es un resultado de haber perdido el pacto. 하나님의 언약을 왜 주셨냐? Porque Dios nos da el pacto 하나님을 인정하고 하나님을 신뢰하도록. para que nosotros confiemos en Dios, reconozcamos a Dios. 우리는 하나님께 경배해야 되는 존재이기 때문에 Nosotros somos seres que deben de darle el culto a Dios. 하나님 인정하는 방법이 뭐죠? Y la forma de reconocer a Dios como nuestro creador, ¿cuál 이게 es? 순종입니다. Es la obediencia. 순종한단 말은 하나님을 믿는다는 거예요. Y el obedecer es decir, creer en Dios. 언약에 순종한단 말은 하나님을 인정한다는 En 거예요. otras palabras, si yo creo en el pacto, entonces yo obedezco a Dios. 하나님을 하나님으로 인정해야 돼요. Es reconocer a Dios como Dios. 그 방법이 언약에 순종하는 겁니다. Y la forma que Dios nos da para hacer eso es obedecer el pacto. 그럼 그것이 어렵냐? ¿Será que era difícil? 언약을 지키기 어려웠냐? ¿Será difícil guardar el pacto? 좀 전에 들었듯이 어려운 게 아니었습니다. Pues hace un momento habíamos escuchado que 지키기 no. 쉬운 거예요. Era muy fácil. 왜 놓쳤냐 Pero 그러면 ¿por qué hemos perdido ese pacto? 알지 못해서 믿지 않았어. Porque no hemos conocido, porque no hemos creído. 하와는 알지 못했고 아담은 알았는데 믿지 않았어요. Pues Eva, pues ella no conocía bien el pacto, pero Adán, aunque lo conocía, no lo creyó. 알지 못해서 믿지 않아서 결국 언약을 놓치게 돼요. Por ignorancia, por incredulidad es que perdemos el pacto. 창세기 3장 6절에 그 먹지 말란 선악과 열매를 따먹게 됩니다. Génesis 13 nos dice que ellos comen del fruto que Dios les dijo que no 이걸 comiesen. 불순종이라고 합니다. A esto le llamamos desobediencia. 결국은 죄입니다 이게. Eso es un pecado. 로마서 5장 19절에 이렇게 말합니다. Pues nos dice también, Romanos capítulo 5, nos dice, 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 Romanos 5:19, perdón, nos dice, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 한 사람이 순종하지 아니함으로 그 위에 태어난 모든 사람이 죄인으로 태어나요. Nos dice que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nacen pecadores por eso. 그래서 인간이 하나님과 단절되고 죽음이 와요. Por eso es que el hombre está desconectado de Dios y viene la muerte al ser humano. 로마서 5장 12절에 분명히 말합니다. Y si nosotros vemos Romanos 5:12, nos dice claramente, 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔어요. por un hombre entró el pecado al mundo. 죄로 말미암아 사망이 들어오고 Y por el pecado la muerte. 그것 때문에 모든 사람이 죄 가운데 거하게 된 거죠.
Entonces así todas las personas se encuentran en pecado. 그것 때문에 모든 사람에게 사망이 임하게 된 Y 겁니다. por eso llega la muerte a toda la gente. 로마서 3장 23절. Si nosotros vemos Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 지음으로 하나님의 영광에 이르지 못하는 수준이 된 것입니다. por cuanto todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. 왜 하나님과 단절됐냐? ¿Por qué estamos desconectados de Dios? 죄 때문입니다. Por el pecado. 뭔 죄를 지었냐? ¿Qué pecado es el que se comete? 언약을 어긴 거예요. Es violar el pacto. 죄의 핵심은 언약을 놓친 것입니다. Porque el núcleo de un pecado es perder el pacto. 그게 죄입니다. Eso es el pecado. 이 죄를 짓게 하는데 중요한 역할한 존재가 있습니다. Pero hay un ser que se encarga de que este pecado se dé. 그게 사단입니다. Y es Satanás. 창세기 3장 1절에 분명히 확인했습니다. Claramente lo hemos confirmado en Génesis 3:1. 모든 죄의 배경에 사단이 있습니다. Que en el trasfondo de todo pecado está Satanás. 성경 요한일서 3장 8절에 이렇게 고백합니다. Primera de Juan 3:8 dice de esta forma. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니. El que practica el pecado es del diablo. 그럼 사단이 어떤 존재냐? Entonces, ¿cómo es Satanás? 에스겔 28장을 좀 찾겠습니다. Vamos a ver Ezequiel 28, por favor. 에스겔 28장입니다. Ezequiel 28. 어떤 사람이 이렇게 물어봤습니다. Una persona me preguntó, 왜 하나님이 사단을 만들었습니까? ¿por qué Dios creó a Satanás? 사단을 만든 것이 아니고 Pero Satanás no fue creado así, 에스겔 28장 16절부터 그 설명을 하고 있습니다. sino que Ezequiel 28, desde el versículo 12절부터 보겠습니다. desde el versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta andechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú verás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisol y torbellino. 14절까지만. Iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 이게 22절에 주 여호와의 말씀에 너는 완전한 도장이었고, Entonces en el versículo 12 nos dice: tú eras el sello de la perfección. 완전한 도장이란 완전한 모델이라는 거죠. Era un modelo perfecto. 굉장하다는 거죠. Era alguien tremendo, 지혜가 충족하고 lleno de sabiduría 온전히 y 아름다웠고 acabado de hermosura. 비파 소구가 준비되었다 그랬습니다. Tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de la creación. 기름 부음 받은 그룹이라고 돼 있어요. Era un querubín grande, 어마어마한 존재가 era un 있습니다. ser muy grande, 하나님이 지은 천사입니다. era un ángel creado por Dios. 이 천사가 하나님을 대적하는 일이 벌어졌어요. Pero ocurre que este ángel se revela ante Dios. 이사야 14장 12절 15절에 보니까 교만하여져서 하나님의 자리에 가고자 했다 그러어 있습니다. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 nos dice que él se ensoberbeció y quiso estar en el lugar del Altísimo. 가장 높은 이와 비기고 싶었다. Es decir, él quiso ocupar el lugar del Altísimo. 엄청난 능력을 가지고 있는 천사가 하나님과 비기고 싶었던 거야. Entonces este ángel que era muy grande ahora quería ocupar el lugar de Dios. 그래서 계시록 12장에 보니까 영계에 큰 전쟁이 벌어진 겁니다. Y por eso es que vemos en Apocalipsis 12 que ocurre una gran guerra en los cielos. 미가엘과 그 선지자들과 또 이 타락한 천사가 싸움이 벌어졌어요. Miguel y sus ángeles luchan contra este ángel y sus ángeles. 땅에 내어 쫓기죠. Y él es echado fuera. 계시록 12장이 뭐라고 표현하면 옛뱀 곧 마귀라고 표현합니다. Apocalipsis 12 dice que él es la serpiente antigua, 온 천하를 깨는 자라 그랬어요. que dice que es el que engaña a todo el mundo. 능력이 대단합니다. Es decir, tenía gran poder. 자, 제가 태권도 5단이라고 칩시다. Digamos que yo tengo pues una muy buena habilidad de artes marciales en taekwondo, 타락한다고 태권도가 없어지지 않습니다. pero digamos que yo me vuelvo alguien corrupto. ¿Será que desaparece mi habilidad en las artes marciales? 타락해도 그대로 능력은 그대로 가 있죠. No, pues yo sigo reteniendo esa 이 habilidad. 타락한 천사가 그대로 능력을 가 있습니다. Y también este ángel retiene su habilidad. 얼마만큼 능력이 ¿Y 많냐? hasta qué punto? 천사 3분의 1을 끌고 갔다 그랬어요. Dice que en su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. 생각을 해보세요. Pensémoslo así. 천사는 하나님을 잘 아는 존재입니다. Los ángeles son seres que conocen bien a Dios. 여러분들보다 우리보다 하나님을 잘 아는 Pues lo 존재예요. conocen mucho mejor que ustedes o nosotros. 그 존재가 사단을 따라갔다니까. Pero estos seres ahora siguen a Satanás. 어떻게 말을 했으면, ¿Y cómo es que Satanás les habrá dicho? 무엇을 ¿Qué 보여줬으면 les habrá mostrado? 그 천사가 따라갈 수 있을까요? Para que una tercera parte de los ángeles lo haya seguido.
하나님을 누구보다 잘 아는 천사가 따라갔다니까요. Pues es que estos ángeles conocen mejor que nadie a Dios, pero ahora le siguen a él. 엄청난 능력을 가지고 Es 있다니까요. decir, el poder de Satanás es sumamente grande. 그 타락한 천사가 여러분들을 망하게 하는 거예요. Y estos ángeles que han caído, pues ahora se encuentran operando en el mundo. 이길 수 있겠습니까? ¿Será que se les puede vencer solo así? 복음 없으면 이길 수 있을까요? Sin el evangelio les podemos vencer. 왜 교회가 문제 온다고 생각합니까? Porque es que hay problemas en la iglesia. 왜 교회가 성도들이 교회 다니고 흔들린다고 생각합니까? Porque piensan que los miembros de la iglesia tiemblan aún en la iglesia. 목사의 설교가 문제 있을까요? ¿Será que es un problema con la predicación del pastor? 잘 생각해 보셔야 된다니까요. Pensémoslo bien. 엄청난 능력 가진 자가 어마어마하게 흔드니까 다 무너진다고. Es que hay un ser con gran poder tremendo que está sacudiendo las cosas. 다 무너지냐? ¿Y será que todos caen? 그렇지 않습니다. No es así. 요한일서 5장 4절에 세상을 이긴다 그랬어요. En primera de Juan 5:4 nos dice que hay algunos que vencen el mundo. 엄부의 근세가 이기지 못한다 그랬어요. Y dice que hay algunos sobre los cuales la puerta del Hades no prevalece. 복음 있는 자는 세상을 이기게 돼 있고 Aquellos que tienen el evangelio pues vencen al mundo. 복음 가진 자는 사단을 이기게 돼 있어요. Y pues aquellos que tienen el evangelio pueden vencer a Satanás. 근데 현실은 그러냐고요. Pero ¿será que en nuestra realidad de hoy vemos esto? 현실은 교회가 흔들리고 있고 Hoy vemos que muchas iglesias tienen 갈등이 너무 많고 y vemos muchos conflictos 방황하고 있고 y vemos que la gente está errante. 한국의 어떤 교회는 매주 경찰이 출동을 합니다. Una iglesia en Corea está hasta tal punto que todas las semanas tiene que ir policías a esta iglesia. 경찰이 말리지 않으면 싸움이 끝이 안 나. Porque si no van los policías no se acaba la pelea. 그게 교회냐고. ¿Será esto una iglesia? 그게 성도냐고. ¿Será esto un creyente? 그게 신자일까요? ¿Será esto alguien que verdaderamente tiene fe? 왜 그랬을까요? ¿Por qué pasa eso? 하나님 우리에게 주신 복음은 그런 게 아닌데 Es que el evangelio que Dios nos ha dado no es para eso. 분명한 복음 가지면 세상을 이길 수 Si 있고 tenemos el evangelio de la Biblia se vence el mundo. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Y Jesús dijo, pues, claro, 음부의 근세가 이기지 못할 las 것이다. puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. 교회는 음부의 근세가 이기지 못해야 돼요. Es que la iglesia es normal que las puertas del Hades no le venzan. 진짜 신자는 음부의 근세가 이기지 못하는 A 거예요. un creyente verdadero no es normal que las puertas del Hades venzan sobre él. 반석 위에 세운다니까. Porque están sobre la roca. 마태복음 7장에 반석 위라 그랬어요. Pues Mateo 16 dice que eso es la roca. 내 무너지는 인생은 어디에 세웠냐? Entonces, ¿en dónde se levantan estas vidas? 공부를 작게 한 게 아니라 No es simplemente por las bases. 무너질 수밖에 없는 모래 위에 세웠다 이 말이에요. Es que lo que pasa es que no tengamos bases, sino que o estamos edificados sobre la roca, sobre la cual no caemos, o sobre la arena por la cual caemos. 이길 수밖에 없는 복음을 가지고 있지 않기 때문에 갈등하는 거예요. Por no tener el evangelio que nos da la victoria es que tenemos conflictos. 분명히 사단이 역사합니다. Claramente Satanás opera. 근데 사단 이전에 가지고 있을 믿음이 없다 이 말이에요. Pero antes del ataque de Satanás, ¿cuál es nuestra fe? Eso es lo que debemos de revisar. 하나님은 지금 사단 이야기를 하려고 여러분들 이야기 성경에 기록한 게 아닙니다. Pero realmente Dios no ha escrito esto en la Biblia para que conozcan más de Satanás, 인간의 진짜 문제를 설명하고 있는 sino 거예요. que Dios está explicando el problema que tiene el ser humano. 사단이 누구냐? ¿Quién es Satanás? 타락한 천사입니다. Es un ángel caído. 이 타락한 천사가 지금 뭐 하고 있냐? ¿Qué es lo que hace este ángel caído? 요한복음 8장에 44절에 보니까 거짓말장이라 그랬어요. Si nosotros vemos Juan 8:44 dice que es el padre de mentira. 거짓의 ab이라 그랬어요. El padre de mentira. 거짓말하는 것의 전문가예요. Es un experto en mentir. 성경책 들고 성경에서 말하고자 하는 내용만 다 뺐어요. Pues tenemos la Biblia en la mano, pero Satanás ha quitado lo que la Biblia verdaderamente quiere decir. 성경의 핵심 빠진 설교, Un mensaje sin el núcleo de la Biblia. 성경의 핵심 빠진 전도, Un evangelismo sin el núcleo de la Biblia. 성경의 핵심 빠진 선교, Y unas misiones sin el núcleo de la Biblia. 성경책 들고 있는데 성경에서 말하고자 하는 걸 못 알아듣는단 말이에요. Y tenemos la Biblia en mano, pero no entendemos el mensaje de la Biblia. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 속인다니까. Porque somos engañados. 거짓말장이. Porque hay un mentiroso. 목사에게 능력을 줘서 Y pues le da poder a ciertos pastores 복음 못 깨닫게 해요. para que no se percaten del 어릴 때 evangelio. 병이 들었어. Y entonces, ¿qué pasa si estoy enfermo? 예수 이름 기도했는데 병이 나았어. Y yo fui sano en el nombre de Jesús, oré y 이 사람 일평생 예수 믿으면 병 낫는 게 복음인 줄 안다고. y esta persona que es lo que va a creer toda la vida, que el evangelio se trata de sanar a alguien. 그게 속이는 거예요. Es un engaño. 병 낫게 하려고 주님이 오셨냐고요. Es que será que el Señor vino a esta tierra y murió para que sanásemos de alguna enfermedad. 내 암 낫게 하려고 주님이 십자가 지셨냐고. ¿Será que Jesús fue a cargar la cruz para que mi cáncer sane? 속이는 거예요. Es un engaño. 성공하면 행복할 거야.
Y bueno, cuando tenga éxito seré feliz. 이런 거죠. Eso es lo que la gente cree. 계속 속이는 거예요. Constantemente. 복음 깨닫지 못하도록 Para que no me percate yo del evangelio, Satanás hace eso. 거짓말장이 사단이 계속 속이는 거예요. Satanás constantemente como el mentiroso engaña a la gente. 목사가 일평생 복음에 관심 없고 교회 부흥에만 관심 있고 Para que el pastor no se interese en el evangelio nunca en su vida, sino se interese en el avivamiento de la iglesia. 속이는 자입니다. Y entonces engaña a la gente. 요한일서 5장 19절에 보니까 온 세상에 악한 자가 잡고 있다 그랬어요. Nosotros vemos también en Juan que el maligno se apodera de todo el mundo. 쉽게 말하면 반역자예요. Él es un rebelde 하나님을 반역한 반역자고 que se rebeló ante Dios. 이간자죠. Y es un divisor. 요한복음 12장 31절, 요한복음 16장 11절에 보니까 세상 임금이라고 돼 있어요. Si nosotros vemos Juan 2:71 y Juan 16:11 nos dice que Él es el príncipe de este mundo. 고린도후서 4장 4절에 이 세상의 신, Segunda de Corintios 4:4 llega hasta a decir que Él es el Dios de este siglo. 실제로 세상을 지금 장악하고 있어요. Que verdaderamente se apodera del mundo. 생각을 해보세요. Pensémoslo bien. 세상을 장악하고 온 이 자가 Entonces aquel que tiene el poder sobre el mundo, 어마어마한 능력을 가지고 que 있어요. tiene un gran poder, 모든 사람을 다 속이고 있는 está 거예요. engañando a toda la gente, 교회도 속았고 다 속았어요. incluso las iglesias, a todos. 예수 믿으면 복 받는다. Si crees en Jesús serás bendecido. 네 문제 예수 믿으면 해결된다. Tu problema se soluciona cuando crees en Jesús. 많은 이야기들을 합니다. Y la gente habla de mucho así. 다 속이 Y 났다니까요. entonces ha engañado a toda la gente. 속이는 자입니다. Es alguien que engaña. 인간을 멸망시키는 자라니까요. Es alguien que hace derribar a la gente. 자, 요한복음 10장 10절에 보니까 뭐 하고 있냐면 도둑질하고 죽이고 멸망시킨다 그랬어요. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 인간의 영혼을 도둑질하고 Él está robando las almas del ser humano. 결국 멸망시키는 거예요. Está destruyendo al ser humano. 30년 교회 다녔는데 무너지고 30 años en la iglesia caemos. 한국의 어떤 선교사님이 필리핀으로 선교로 나갔습니다. Un misionero en Corea pues fue a las Filipinas para ejercer las misiones. 어릴 때부터 잘 훈련된 선교사예요. Él fue entrenado muy bien desde pequeño. 육신적인 거 바라보지 않고 오직 주를 위해 살겠다고 선교사를 Y 나갔어요. él no se fijaba en lo material, simplemente quería vivir por el Señor y por eso fue a las misiones. 얼마 안 돼서 다시 귀국했습니다. Pero después de no mucho, él regresa a Corea. 왜 귀국했냐? ¿Por qué él regresa a Corea? 정신이 돌아버려. Porque él había enloquecido. 그 사람이 잘못한 거 있나요? ¿Será que esa persona tenía culpa alguna? 오직 주를 위해서만 살고 싶어. No, vivió solo por el Señor. 정말로 주님을 사랑해요. Verdaderamente amó al Señor. 그래서 육신적인 돈 벌지 않고 선교사로 나간 Por 거예요. eso él no ganó dinero en su vida, sino se fue y entregó su vida por las misiones. 이게 망해버렸어요. Pero fracasó. 제가 아는 장로님 한 분 계십니다. Un anciano que yo conozco. 교회를 굉장히 많이 세웠어요. Él levantó muchísimas iglesias. 돈 벌어서 교회만 세웠고 Lo que él hizo después de su trabajo fue levantar iglesias. 복음을 위해서만 Y 살았어요. solamente vivió por el evangelio. 어느 정도 복음을 위해 살았냐? ¿Hasta qué punto? 불신자가 인정해요. Es que los no creyentes incluso le consideraban buen hombre. 교회를 다니지 않는 사람이 인정을 해요. Aquellos que no asistían a las iglesias le reconocían como un hombre muy bueno. 참 하나님을 위해서 산 사람이다. Y toda la gente decía, ya tanto creyentes como no creyentes, ese sí vive. 하나님이 있는지 없는지 잘 모르겠지만 참 저 사람은 하나님 때문에 산 사람이다. Y no sé si Dios existe o no, pero él sí vive por Dios. 그 사람이 몇 년 전에 자살을 했어요. Hace unos años él se suicidó. 왜 그럴까요? ¿Por qué pasan esas cosas? 정말로 양심 끄리낌 없이 주를 위해서만 살았다니까. Es que él vivió por el Señor sin ningún cargo de conciencia. 돈 벌어서 다 헌금했어요. Él dio todo su dinero para las ofrendas. 제가 알기로 교회를 10몇 개를 세웠다니까. Él levantó más de 10 iglesias. 많은 돈을 벌어 일평생 기도하면서 교회를 살렸던 사람이에요. Toda su vida él oró y levantó iglesias. 왜 그리 되냐고. ¿Pero por qué le pasa eso? 예수 믿으면 그리 되는 겁니까? ¿Será que si yo creo en Jesús me pasa eso? 뭘 잘못했습니까? ¿Cuál fue su error? 주를 위해 사는데 행복하지 않아요. Es que vivimos por el Señor, pero no somos felices. 주를 위해 사는 게 잘못됐나요? ¿Será erróneo vivir por el Señor? 그렇게 살 수밖에 없는 복음이 없는 거예요. Es que no tenemos el Evangelio que nos guía a esa vida verdadera de vivir por el Señor. 인간이 얼마나 축복받은 존재인지를 모르고 있고 No sabemos qué tan bendecido es el ser humano originalmente. 그리스도가 오시지 않으면 안 되는 인간의 문제를 모르고 있고 No conocemos el problema por el cual Cristo tiene que venir imperativamente. 하나님이 유일하게 주신 답 그리스도를 모르고 있다니까. No conocemos la respuesta única que Dios nos da, que es el Cristo. 자기가 믿는 종교를 위해서 열심히 살았을 뿐이요. Simplemente la gente vive por una religión en la que ellos han creído. 답이 안 돼. Y
no hay respuesta. 늘 갈증을 느껴요. Siempre están ellos en conflicto. 여러분들 교회 그런 사람 없나요? ¿Acaso no hay gente así en sus iglesias? 교회를 잘 오시면 늘 갈증을 느낀다니까. Que viene siempre a la iglesia, pero siempre tiene sed de algo. 주의 종을 잘 섬기지만 늘 영적인 갈증을 느껴요. Que siempre sirve al siervo del Señor, pero siempre espiritualmente les falta algo. 뭔가 모르지만 뭐가 문제야 물으면 답을 못 하겠어. Y siempre es de esta gente que se le pregunta cuál es el problema que tienes y no sabe responder porque no sabe definirlo. 근데 여기가 답답해. Pero siempre se siente frustrada. 전 13살부터 교회에서 주일학교 아이들을 가르쳤습니다. Desde los 13 años yo enseñé a los niños en la escuela dominical. 조그만 시골 교회를 다녔기 때문에 그 나이 때 되면 아이를 가르쳐요. Entonces yo como fui a una iglesia muy pequeña en el campo, entonces a esa edad me pusieron a enseñar. 그때부터 지금까지 아이들을 좀 많이 가르쳤습니다. Y entonces desde ese punto hasta ahora le he enseñado a muchos niños. 저는 교회에서 늘 앞장섰습니다. Y siempre estaba al frente de la iglesia. 모임이 늘 회장했고 Siempre fui pues presidente de reuniones. 군대 가서도 회장하고 Incluso en el ejército fui un presidente de reuniones cristianas. 교회 모임에서 항상 회장을 했어요. Y siempre en lo que era acerca de la iglesia, siempre yo estaba al frente. 그래서 늘 여기가 이상해요. Pero siempre en mi corazón había algo que no se llenaba. 더 열심히 뛰었어요. Y me esforzaba más cada vez que sentía. 열심히 부족한 줄 알고 Y pensé que lo que me faltaba era esfuerzo. 기도가 부족한 줄 알고 Pensé que lo que me faltaba era oración. 성경 읽는 게 부족한 줄 알고 Y pensaba que me faltaba leer más la Biblia. 배로 더 열심히 했다니까. Y entonces incluso me esforzaba en todo. 성경 기록을 해보고 Y pues hasta escribía la Biblia, copiaba la Biblia. 성경 잘 알아야 된다고 성경을 처음부터 쫙 썼습니다. Y entonces porque yo decía, yo tengo que conocer más la Biblia y escribía, copiaba la Biblia de principio. 성경은 많이 읽어지는데 여기가 안 행복하다니까. Y pues leía mucho la Biblia, pero en mi corazón no me sentía feliz. 정말로 주를 위해 열심히 살았어요. Porque vivía por el Señor con esfuerzo. 하나님이 아십니다. Dios lo sabe. 근데 문제가 뭐야 물으면 Pero cuando alguien me preguntaba qué problema tienes, 그걸 모르겠어요. eso tampoco lo sabía yo. 정말로 하나님 살아 계신데 Porque verdaderamente Dios está vivo. 안 행복해요 내가. Pero yo no era feliz. 그래서 더 열심히 했다. Por eso me esforzaba más. 25년 전에 이 복음을 듣게 됐어요. Hace 25 años escuché el Evangelio de la Biblia. 인간이 어떤 축복받은 존재인지 알게 됐고 Supe qué tipo de ser es el ser humano para ser así de bendecido. 내가 가진 문제가 얼마나 엄청난 문제였는지 알게 됐어요. Y supe qué tan grande es el problema que yo tengo. 그 답이 그리스도라면 내가 늘 들었던 그게 그 답이 그거라는 걸 내가 그때 알았어요. Y entonces supe que la respuesta que siempre anhelé es que Jesús es el Cristo. 이 복음은 얼마나 위대한 것이냐면 Qué tan grande es este Evangelio. 그로부터 지금까지 26년, 27년이 지났습니다. Que desde ese entonces han pasado 26, 27 años. 지금까지 이 메시지를 놓치지 않고 하고 있어요. Y hasta este punto no pierdo este mensaje si no lo predico. 지난주 스페인에서 있었습니다. La semana pasada estuvimos en España 스페인에 또 목사님 이 메시지를 들었어요. y un pastor de España escuchó este mensaje. 두 번째 이 메시지를 들었습니다. Y en la segunda ocasión en la que escuchó, 이렇게 말씀하셨어요. nos dijo esto. 또 그 이야기해? Están hablando de esto otra vez. 두 번째 듣는 거요. La segunda vez que lo escuchaba y nos decían esto. 두 번째 듣는데 또 그 이야기 한다는 거예요. Era su segunda ocasión escuchando el mensaje y decían, ya están hablando de esto otra vez. 저는 27년째 설교하고 있는데 Yo estoy predicando 27 años de lo mismo. 이게 설교의 제목이 아닙니다. Pero esto no es un título de mensaje. 어마어마한 거요. Es algo tremendo. 여러분들 천년이라도 다 알 수 없는 게 복음이라니까. Es que el Evangelio es algo que no podemos conocer aún pasando 1000 años de estudio. 천년을 설교 다 할 수 없는 게 복음이라니까. El Evangelio es algo que yo no puedo expresar en 1000 años de predicación. 근데 또 그 이야기 한대요. Pero este pastor decía otra vez de lo mismo. 복음 모르는 사람이라니까. La gente que no conoce el Evangelio. 구원 받았는지 안 받았는지 모르겠고 No sé si esta persona salva o no. 복음 말을 모르는 자요. Pero es alguien que no conoce la grandeza. 복음 알면 복음이 너무 좋아요. Porque si yo conozco el Evangelio, me alegra el Evangelio. 27년째 복음 계속 하고 있는데 너무 좋아요. Yo sigo predicando 27 años el Evangelio y sigo feliz. 복음 아니면 살 이유가 없어요. Porque si no es por el Evangelio, yo no tengo motivo de vivir. 복음이 답이요. Porque el Evangelio es todo. 근데 이 복음은 모른다니까. Pero la gente no conoce este Evangelio. 예수가 복음이라고 알고 있고 Y entonces conoce de Jesús 그리스도가 복음이라고 알고 있는 거예요. y dice de Cristo, 자기가 믿고 싶은 대로 믿고 있고 pero creen como quieren creer. 알고 싶은 대로 믿고 있는 Saben como 거예요. quieren saber. 예수님이 그리스도시다. 십자가 지시고 부활하셨다. Entonces Jesús es el Cristo. Él cargó la cruz y resucitó. 이걸 믿으면 구원받나요? Si yo creo esto, soy salvo. 그거는 역사적 사실이에요. Esto es una verdad histórica. 역사적 사실을 믿는다고 구원받는 게 아니잖아요. Yo no soy salvo por creer en una verdad histórica. 예수님이 그리스도가 되셔서 십자가 부활로 어떤 일을 행하셨고 그 의미가 뭔지를 내가 믿어야 구원받는 것이지. Yo soy salvo cuando yo creo que Jesús es el Cristo y cargó la cruz y resucitó. Pero ¿qué es lo que Él hizo en esa cruz? ¿Y qué es eso que Él hizo por mí? 지식이 우리를 구원 주는 게 아니잖아요. Porque el conocimiento no salva.
어릴 때부터 교회 다녔습니다. Desde pequeño yo estuve en la iglesia. 늘 이게 가슴에 늘 이상했어요. Y siempre en mi corazón yo sentía esta angustia. 예수가 그리스도라는 답을 딱 듣고 지금까지 다 없어졌어요. Y desde que yo tuve la respuesta que Jesús es el Cristo, todo eso se desvaneció. 분명히 제가 부족합니다. Claramente yo soy carente. 여전히 모자란 짓을 하고 Claramente yo no soy perfecto hasta ahora. 여전히 이상한 것도 있어요. Y siempre hay cosas raras en mí. 그러나 내게 있던 모든 숙제가 다 끝났어요. Pero toda esta tarea que me agobiaba ya se terminó. 부족한 대로 그분만을 위해서 살고 싶고, Pues aunque soy carente, yo quiero vivir solamente por él. 만약 돈이 생긴다면 그 돈 가지고 주를 위해 살고 싶고, Y pues si algún día yo tengo dinero, pues quiero usarlo por el Señor. 그 생각밖에 안 들어요. Eso es lo único que pienso. 주님만 생각하면 너무 좋아. Y me gusta mucho pensar en el Señor. 옛날 좋은 거하고 다르다니까요. Pues es diferente a lo que yo pensaba que antes me gustaba. 종교적으로 좋은 거하고 다르다니까요. Es diferente al que esto me gusta religiosamente. 인간의 문제, 하나님과 단절된 문제예요. El problema del ser humano es que se encuentra desconectado de Dios. 왜 단절됐냐? ¿Por qué está desconectado? 죄 때문입니다. Es por el pecado. 왜 죄를 ¿Y 지었냐? por qué ha pecado el ser humano? 사단의 역사에 있습니다. Es porque Satanás ha obrado en el ser 이 humano. 사단이 지금 뭐 하고 있냐? ¿Qué es lo que Satanás hace? Incluso 인간을 멸망시키고 있어요. está derribando al ser humano. 뭐 어떻게 멸망시키고 ¿Cómo 있냐? lo está derribando? 에베소 6장 10절에서 20절 보니까 통치자, 근세들, 어둠의 세상 주관자들, 하늘의 악한 영들을 통해서 인간을 멸망시키는 Si 거예요. nosotros vemos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, nos dice que a través de las potestades, a través de todo espíritu maligno está derribando al ser humano. 어떤 사람 모든 일을 행한 후에 또 넘어지게 합니다. Y hace que algunas personas incluso caigan después de haber hecho muchas cosas. 어떨 때는 고린도서 11장에 보니까 강명의 천사로 활동하기도 하고, Pues él a veces opera como un ángel de luz disfrazado. 강명의 천사로 Dice que es un ángel de luz. 여러분들이 좋아할 만한 것들을 주어서 결국은 멸망시키는 거예요. Incluso nos da las cosas que parecen para nosotros, pero nos hace caer. 문제는 이런 게 아닙니다. El problema no es ese. 뭐 능력이 많다, 뭐 어쩌다 이게 중요하지 El 않아요. asunto no es si tenemos mucho poder o tenemos muchos bienes. 질병을 갖다 주기도 하고 여러 가지를 주기도 합니다. Pues Satanás también opera a través de enfermedades y todo lo demás. 결국 진짜로 사단이 하는 게 뭐냐는 Pero 거예요. ¿cuál es el verdadero objetivo que Satanás tiene? 이 성경 찾아보겠습니다. Vamos a verlo en la Biblia. 고린도 후서 4장을 보겠습니다. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 4. 읽으세요. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. 결국 사단이 하는 일입니다. Realmente el objetivo de Satanás es este al final. 여러분이 질병 주는 게 목적이 아니고, No, su objetivo no es darles una enfermedad, 여러분들이 지금 가난하게 만드는 게 목적이 no 아니요. es empobrecer sus vidas. 결국 여러 가지를 통해서 뭘 깨닫지 못하게 하냐? Al final, a través de tantas maneras, ¿qué es lo que él quiere? 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 하는 Que 거예요. no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 사단이 하는 이 그리스도를 깨닫지 못하게 해요. Satanás hace que no nos percatemos de Cristo, 성경에서 말하는 복음만 깨닫지 못하게 하는 que no 거예요. nos percatemos del evangelio que la Biblia dice. 성경에서 하는 많은 것들을 다 하지만 Y hacemos muchas cosas que la Biblia dice. 결국 사단이 하는 일이 뭐냐면 그리스도를 깨닫지 못하게 하는 겁니다. Pero al final, el objetivo de Satanás es que no nos percatemos de Cristo. 자, 정리하겠습니다. Reorganizando todo. 인간의 문제 어디서 왔냐? ¿De dónde viene el problema del ser humano? 하나님과 단절되면서 왔어요. Viene de estar divididos, separados de Dios. 왜 단절됐냐? ¿Por qué estamos separados de Dios? 그게 죄입니다. El pecado. 왜 죄를 지었냐? ¿Por qué pecamos? 사단의 역사로. Porque Satanás obra. 그건 사단이 하는 일이 뭐냐? ¿Qué es lo que hace Satanás? 결국 복음을 깨닫지 Al 못하게. final, que no nos percatemos de la 교회 30년 다녀도 복음 깨닫지 못하고, Porque aunque estemos 30 años en la iglesia, no nos percatamos del evangelio. 목사가 되어도 복음 깨닫지 못하고, Aunque nos volvemos pastores, no nos percatamos del evangelio. 복음 깨닫지 못하면 멸망하게 돼 있어요. Y si no nos percatamos del evangelio, perecemos. 그게 사단이 하는 일이야. Eso es lo que Satanás hace. 자, 인간의 문제는 크게 세 가지입니다. Así que estos tres puntos son los problemas del ser humano. 따지고 따지면 한 가지지만 나누면 세 가지요. Realmente, al final de todo es un problema, pero si nosotros vemos estos tres aspectos, es lo más esencial. 사단의 역사로 죄를 지어서 하나님을 떠난 거야. Es que por la obra de Satanás hemos pecado y por este pecado estamos separados de Dios. 이게 인간의 문제야. Ese es el problema del ser humano. 사단의 역사로 죄를 짓고 하나님을 떠난 거야. Por Satanás hemos pecado y por el pecado estamos separados de Dios. 바꿔서 말하면 왜 하나님을 떠났냐? Pues y a la inversa, ¿por qué estamos separados de Dios? 죄를 지어서 Por el 그렇고. pecado. 왜 죄를 ¿Por qué 지었냐? pecamos? 사단의 역사로. Porque Satanás opera. 이 세 가지가 해결되어야 인간 문제
해결되는 거예요. Y estos tres problemas deben de ser resueltos para que el problema del ser humano sea resuelto. 제가 처음에 이야기 드렸습니다. Desde el principio lo dijimos. 성도들이 주로 모르는 세 가지가 있어요. Hay tres cosas que los creyentes generalmente no saben. 인간이 얼마나 축복받은 존재인지를 잘 모르고 No saben qué tan bendecido es el ser humano. 실제로 인간이 문제가 뭔지를 잘 모르고 No saben cuál es el problema verdadero del ser humano. 답 그리스도를 잘 몰라요. Y no conocen bien la respuesta, Cristo. 교회를 열심히 다니는데 중요한 것만 잘 몰라요. Y pues se esfuerza mucho, pero estos tres puntos importantes no los conocen. 그래서 신앙생활이 어려워요. Y así es que es difícil vivir la vida de fe. 경험 없나요? No sé si ustedes tienen esta experiencia, 신앙생활이 너무 어려워요. que su vida de fe les ha sido difícil. 신앙생활은 신앙 가진 자가 삶이 그냥 신앙생활이죠. La vida de fe es la vida de aquellos que tienen la fe. 쉬운 거예요. Pero es algo fácil. 뭘 해야 되는 게 No 아니잖아요. es algo que uno tenga que hacer. 쉬워야 돼요. Es algo que se da. 근데 어렵다니까. Pero hoy en día 너무너무 사실 주를 위해 살기 어려워요. es difícil vivir con el Señor hoy en día. 그 원래 그런 겁니까? Pero ¿será que es así originalmente? 알아야 될 걸 모르니까 어려운 거야. Es que por no conocer lo que debemos de conocer es difícil. 저 밖에 자전거 타보셨죠? Pues hay algunos que vienen montando bicicleta. 자전거를 처음에 배울 때 Cuando uno aprende a montar bicicleta, 많이 처박혀봤어요. pues uno se cae muchas veces. 그 처박혀서 깨지고 막 Y entonces uno se cae, se rompe la cabeza. 아무리 도와주는 사람이 잘 도와줬는데 잘 안 타져요. Y pues a pesar de que a uno le ayudan constantemente, pues uno no lo logra hacer bien. 뭐 앞을 봐라 뭐 이랬는데 난 자꾸 넘어져. Y pues a mí me dijeron, mira para adelante y todo, pero yo siempre me seguía cayendo. 그게 어렵더라고. Y era difícil. 근데 하루 이틀 타고 나니까 이게 타지더라고요. Pero después de un par de días, pues ya yo me podía mover. 자전거를 잘 타요. Y entonces podíamos también la 한 bicicleta. 10년 지나서 10년 만에 자전거를 다시 타봤어요. Y entonces después de 10 años me subí a una bicicleta de nuevo. 10년 동안 자전거를 안 탔다니까요. Y entonces en 10 años yo no me había subido a una bicicleta. 잘 탈 수 있을까요, 없을까요? Pero ¿será que pude subirme bien o no? 잘 타요. No, sí, pude hacerlo bien. 어렵지 않아요. No era difícil. 신앙생활 어려운 게 아니라니까요. La vida de fe realmente 알면, es difícil. 믿으면 si yo creo, 끝나는 거예요. es todo. 복잡한 게 아니라니까. No es 원래 아담에게 하와에게 주셨던 언약이 복잡한 게 el 아니요. pacto que Dios le dio a Adán y Eva no era complicado. 쉬운 거예요. Era fácil. 지금 우리에게 주신 예수가 그리스도는 복음도 그런 거예요. El evangelio que nos es dado a nosotros hoy, que Jesús es de Cristo, también es lo mismo. 믿으면 끝나는 거예요. Si creemos, entonces se ha terminado. 아무 어려운 게 아니요. No es complicado. 정확한 복음을 여러분들이 알고 믿게 되기를 바라고, Pero espero que nosotros podamos conocer y creer en el evangelio correctamente, como dice la Biblia. 믿었을 때 시작되는 것이 신앙생활이에요. Y cuando creemos lo que se da, lo que empieza en la vida de fe. 안 믿는데 믿는 자의 삶을 살려고 하니까 너무 어려워요. Lo difícil es cuando yo no tengo la fe y quiero vivir una vida de fe. 정확히 말하면 불가능한 거예요. Es imposible realmente. 전도가 너무 어렵고 Es difícil el evangelismo. 정확히 말하면 불가능해요. Es imposible. 안 믿으니까. Porque no creo. 그럼 믿으면 Pero cuando creo, 쉬운 것이고 es fácil. 가벼운 거예요. Y es algo ligero. 자체가 가벼운 것이 아니라 답을 얻었기 때문에 쉬운 거예요. Pues no el hecho de hacer la obra, sino que al ya tener la respuesta es fácil. 이틀은 긴 시간이 아닙니다. 2 días no es un largo tiempo. 오늘 내일 짧은 시간 여러분들에게 정말로 하나님이 여러분에게 은혜 주셨으면 좋겠고, Me gustaría que hoy y mañana Dios les diese esta respuesta y esta gracia. 단순히 은혜를 넘어서 계시되기를 기도하고 Y 있습니다. más allá de simplemente ser conmovidos, oramos para que venga una revelación de parte de Dios a sus vidas. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 콜롬비아를 축복하여 주시옵소서. Bendice a Colombia. 살아날 수 있게 하여 주시옵소서. Permite que cobre vida Colombia. 성경의 복음이 계시되게 하여 주시옵소서. Permite que haya una revelación del Evangelio de la Biblia en Colombia. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo.